na naman yan? Ha? Disturbo ikaw. Sorry. Ano ba gusto mo? Ha? Yung ano? Treats. Anong treats? Zystipos 8-in-1 multivitamins. This soft chew contains scientifically proven ingredients with 8 benefits for your dogs. Multivitamins para sa bone and joint, heart health, skin and coat, digestion, immune system, antioxidant, liver health, and performance. Okay, sige. Bibigay ni Papa. Sa isang kondisyon. Ipakita mo yung talent mo. Pakita mo talent mo. Okay? Deal. Sige. Sige, Teo, pakita mo yung talent mo, ha? Okay, pakita nga. Okay, ikot. 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 Okay, kabila naman. Ikot. Kabila. Sit down. Galing, pumpugi. Pumpugi. Uy, nagpumpugi. Okay, down. Down. Okay, pag binaril. Ah, patay. Patay. Nag-iyak yan? Nag-iyak yan? Iyak daw. Galing. Galing ikaw? Anong sasabihin? Ha? Ano? Very good. Here's the treat. Sa mga gusto, makikita nyo yan sa Zystipos Asia TikTok Shop. Ubus kagad? Ha?